কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে রাজধানী সার্কিট হাউসে বিক্ষোভ প্রদর্শন পড়ুয়াদের। সোমবার থেকে রাজধানী সার্কিট হাউসে বিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করে পড়ুয়ার। সোমবারের পর মঙ্গলবারও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দেখা যায় পড়ুয়াদের। দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত সোনম ওয়াংচুককে দিল্লির পুলিশ সরিয়ে দেওয়ার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভকারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং শিক্ষার দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি উত্থাপন করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম ও দুর্নীতির দায় এড়াতে পারে না কেন্দ্রীয় সরকার। তাই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানিয়ে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। यहाँ पे है, हम कल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो सिनेरियो चल रहा है अभी देश भर में, जो सिनेरियो चल रहा है शिक्षा को लेके, हम इससे नाखुश है। सरकार जिस तरीके के स्टेप ले रहे हैं, हम स्टूडेंट से बात करने से उन लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। हम क्या चाहते हैं, सरकार आके हमसे बात करे ना, हमारे इश्यूज के बारे में बात करें। सरकार को क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमसे? अरे देश के युवा है, देश के छात्र हैं, हमसे बात करने में इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बस इन लोगों के पास टाइम है बैठ के चाय पीने के लिए, आम की चुस्की खाने के लिए, भाई सब के लिए टाइम है, लेकिन स्टूडेंट से बात करने के लिए अपना टाइम नहीं है।